UPPLৰ লগত যেটো আমাৰ মিত্ৰতা जे BPF बा इन्डियायाव एलायन्स जामारबायना मैयानि समाव नोंथांमोना नुखाबाय थारैनो जे BPF नि सासे MLA सरन बर' बिथां सारखौ जेहेतु उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथां सारनि मोनसे जे मिनिस्टार डिपार्टमेन्टनि जेतु ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवहाय बिथांखौ सोनानै होनाय नाथाय बेनि गेजेराव गोबाङानो माने उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथां सारखौ जोख्लायबाय बा बिथांखौ बोख्लायबाय मिनिस्टारनिफ्राय बेबायदि बुंसोलायनाय बा सानलायनायखौ नुदों नाथाय एक्चुअलि बिबानफोरखौल' सोलाय सोल' खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों थोंजोङै दा बेनिखिनियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारा मा बाथ्रा बुंखो जेतु एलायन्स जानायनि खेथ्रआवहाय भिडिअखौ आबुं होनो थांगासिनो दङ दा जिहेतु थांनाय माखासे सान सिगां जे इलेक्शननि सिगाङाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जिहेतु सिंगोलै सरखार दागोन होननानै बिजेपिखौ सोंखारिदोंमोनब्लाबो माखासे मुं सुनाय हाबाफारि लादोंमोनब्लाबो दिनैनि समाव मानो नांगौ जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला थोंजोङै मोनसेल' बाथ्राया बेनोखि जोंहा बिटिसिआ फाइनान्स पावार गैया नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ बा खायफाया मिन्थिया जानो हागौ थोंजोङै जोंनि बिटिसिआव फैसाफोरा फैया बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैयो स्टेटनिफ्रायसो जोंनाव फैयो दा बैफोरखौ नोङो लाबोनांगौ बा सफैनांगौनि थाखाय गोबां दिरि जानानै फैयो जायनि थाखाय दिनै बै फाइनान्सखौ लाबोनो थाखाय ना फाइनान्स पावारखौ लाबोनो थाखाय सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय थोंजों लाबोनांगौनि थाखाय स्टेट सरकारजों लोब्बा थानांगोन जायनि थाखाय दिनै बिटिसिआव सरकार जाबाय हिसाबै इन्डियायाव थानो नांथारगौ जानानै फैदों बेनिखायनो माखासे बिबानफोरखौ होलाय लालाय खालामनायाबो सोलिनो गोनां जादों आं गोलावथार बाथ्रा बुंनो थाङा दे बयबो मिन्थिखागौ बुजिखागौ आजिखालि बुजियै गैला नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायदो আজি উৰ্খাও গোৰা ব্ৰহ্ম আমাৰ মন্ত্ৰীসভাত আছে আৰু UPPLৰ লগত যেটো আমাৰ মিত্ৰতা আমি 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৰিছিলোঁ 26 নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি স্বাভাৱিকভাৱে এজিপিৰ লগতো নতুনকৈ কথা পাতিম BPFৰ লগতো পাতিম আন UPPLৰ লগতো পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ 26 ৰণকৌশল এতিয়ালৈকে আমি প্ৰস্তুত কৰা নাই কিন্তু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকতে আমি কথা পাতিবই লাগিব গতিকে মই এটাকৈ সৰু সৰু ষ্টেপ লৈ গৈ আছো কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহু দিনৰ 2021 চনত কিবা এটা কথাৰ কাৰণে অকণমান এটা গ্যাপ হৈছিল কিন্তু ঠিক তাৰ 3 মাহ পিছতে 2021 চনৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হলো মে মাহত সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত আমি আকৌ লগ হলো কথা পাতিলো তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিলে আৰু যোৱা 4.5 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাত BPFে ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক সদায় সহায় কৰি আহিছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহতো আমাকেই ভোট দিয়ে আৰু মই সদায় ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলো আৰু তাৰ প্ৰতিফলন আজি আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই গোটেই মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত স্বাভাৱিকতে আমাৰ নেতৃত্ব নতুন দিল্লীৰ নেতৃত্বৰো অনুমোদন আছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে একেলগে কাম কৰিম